Yun mga katoki, so meron trending ngayon yung funny face puzzle. So ibiblink lang yung mata, tingnan natin yung shape nung ano natin kung perfect natin simula sa kilay, mata, ilong, bibig. No, try na natin to guys. No? Excited ako. Try natin ma-perfect natin. Let's go! Yun guys, so let's start. Tingnan natin muna sa kilay mga guys. Uy, medyo sumakto. Mata. Uy, medyo maliit pero okay na rin. Okay na rin. Yung ilong. Pangit ko. Ulit natin guys. Ulit natin last chance. O sige pa. Hanggat di ko na may perfect to, di natin tatantalan to guys. Isa pa. Ulitin natin to guys. So, let's go. Ulitin natin. Isa pa. Last. So, yun. Game. Start tayo sa kilay. Yun! Oy, medyo maliit lang. Pero okay na din. So, mata. Uy! Sumakto yung aking mata dyan, guys. Pero pwede na din. Yung ilong. Wow! Talagang ganun. Talagang mata. Isa pa. Visit na puzzle to. Face puzzle na to. Hindi ko nakakatanan to guys. Pe-perfectin natin to. Hindi yung last to. Perfectin natin. Isa pa guys. Isa pa guys. So, let's do this. Isa pa. Hindi ko nakakatanan to guys. So, let's go guys. So, start tayo sa kilay. Isa pa. Last na lang talaga. Last na lang guys. Pambira. So last na lang guys. Ayaw talaga tumapat. So isa na lang last. Yun. So start sa kilay. Dahan-dahan lang to guys. Dahan-dahan lang. 1, 2. Yung. Pero medyo na okay. Mukha akong kabayo. Isa pa. Last. Isa pa guys, last na talaga to guys. Last na. Yun. Last na lang talaga to. So, dahan-dahan lang. Kilay. Yun. Not bad. Kahit medyo mahaba. Not bad. So, yung mata guys. Yun. Pwede na din. Ilong. Oh! Bibig.